देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 2 Sankhya Yoga shloka numbers 46 to 50. Repeat after me. यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः. Let us chant together. यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Now you chant. यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Listen to me. यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Repeat after me. Shloka number 47. कर्मण्येवाधिकारस्ते 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 मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोः मा कर्मफलहेतुर्भोः मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. Let us chant together. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. Now you chant. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. Listen to me. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. Repeat after me. Shloka number 48. योगस्तः कुरु कर्माणि योगस्तः कुरु कर्माणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते. Let us chant together. योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. Now you chant. योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. Listen to me. योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा
समत्वं योग उच्यते. Repeat after me. Shloka number 49. दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण यवरं कर्म दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कृपणा फलहेतवः कृपणा फलहेतवः. Let us chant together. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः. Now you chant. दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः. Listen to me. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः. Repeat after me. Last shloka of the day, shloka number 50. बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्. Let us chant together. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. Now you chant. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. Listen to me. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. Now listen to me, all the 5 shlokas of the day. यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. As the use for a tank in a place flooded all round with water, so is the use of all the Vedas for the knower of Brahman. Your right is only to perform your duty, but never to the fruits thereof. The action produces fruits or bondage only if they are performed with desire. Let not the fruit of work be your motive and your attachment to inaction.
perform action steadfast in yoga, dwelling in union with divine, renouncing attachment, even-minded in success and failure. This equanimity of mind is called yoga. As an action performed with a selfish motive is inferior, so an action performed with equanimity for the sake of God. Seek refuge in the evenness of the mind. Wretched are they who seek for result. Endowed with equanimity, one frees oneself in this life and gets rid of good and bad karma. Therefore, devote yourself to the yoga of equanimity. Skill in action is yoga, union with God. सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व से जानने वाला ब्राह्मण को समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल हेतु मत बन, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अतः तू समबुद्धि का आश्रय ले। समबुद्धि युक्त पुरुष जीवित अवस्था में ही पुण्य और पापों दोनों को त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अतः तू समत्व रूप योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है।